ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ በባለፈው ምዕራፍ 7ን የ9ና የ11ኛ ክፍል በጋራ እያየን ጀምረናል። በዚህ ዩኒት በጣም ወሳኝ ዩኒት ነው ብያችኋለሁ። በድምሩ ወደ 72 ጥያቄዎችን ነው የምናይ ማለት ነው። ከ2016 ብቻ በ2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው 8 ጥያቄዎች ተዋጥተውበታል። ስለዚህ በየዓመቱ በርካታ 8፣ 9፣ 10 ጥያቄ የሚዋጡበት ወሳኝ ዩኒት እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ከዚህ 8 ሌላ ቀሪ ደግሞ 64 ጥያቄዎች በድምሩ 72 ጥያቄዎች በተለያየ ዘመን ያ ማለት ከ2016 ባለው በድምሩ የምናይ ይሆናል። በጣም ወሳኝ ዩኒት ነው እላችኋለሁ ደጋግሜ። በየትኛውም ዘመን የሶሻል ሳይንስ ተማሪ የሆነ ይህ ቪዲዮ ምስጢር የሚያሳውቅ ምን ላይ እንደሚያተኩሩ የሚነግረን ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምረው ወይም የምንቀጥለው ካቆምንበት ላይ ነው ማለት ነው፣ ጊዜ ላለመውሰድ። በባለፈው 1 እስከ 10 ሰርተናል፣ ከ2002 እስከ 2015 ባሉት ማለት ነው። ከ2016 ደግሞ 8 ጥያቄ በድምሩ 18 ጥያቄ ሰርተን ነው ያቆምነው። ስለዚህ የሚቀሩን ከ10 እስከ 64 ያሉ ጥያቄዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ይህንን በቀሪ 2 ቪዲዮዎች የምናይ ይሆናል በአንድ ስለሚረዝምና ስለሚሰለቸን። ስለዚህ 10ኛው ምን ይለናል? which one of the following is correct about the Solomonic dynasty ነው የሚለን እዚህ ጋር ስላቀም that came to power in 1270። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ነው ያየነው፣ ማንም አይስተው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ A, power was established by Emperor Ramdasiyon. B, abandoned the evangelization of non-Christians. C, has very close relationship with the church. D, ruled territories that was similar than that of the Zagwe. One of the following is correct about the Solomonic dynasty that came to power in 1270. A, was established by Emperor Ramdasiyon. B, abandoned the evangelization of non-Christians. C, has very close relationship with the church. D, ruled territory that was similar or smaller than that of the Zagwe. So it was true, correct. ስለዚህ ምንድነው መልሳችን? which one is correct ነው? So I think you decide this one. A, has very close relation with the church. religious administration በጣም የተጠናከረበት ዘመን ነው። ስለዚህ ስታጅ በኤምፐረር አምደጽዮን አስፋፍቶታል። the most expansion of አምደጽዮን እና በእነዚህ መንገድ ነው ይሄም ruled territories that was smaller are very extended በጣም የሰፋበት ነው። So the right answer is C. Question number 11. Which one of the following is correct about the Solomonic dynasty in the period 1270 up to 1527 ይለናል። From 1270 up to 1527, which is the dominance of the Christian Highland Kingdom over the rest of the society. In this period, there is the beginning of the strong challenges of the other sultanate and the leaders of Imam Muhammad. እስከዚያ ፔሪድ ትክክል የነበሩ የቱ ነው? A, its rulers exercised both religious and political power. B, it maintained peaceful relations with the lowland sultanates. C, it developed radically different political traditions from the Zagwe. D, assumed power peacefully. Which of the following is correct about the Solomonic dynasty in the period 1270 to 1527? A, its rulers exercised both religious and political power. B, it maintained peaceful relations with the lowland sultanates. C, it developed radical different political traditions from the Zagwe. D, it assumed power peacefully ይለናል። እዚህ አንዱን ከሰራ ነው እኮ ተመሳሳይ ነው። እዚያን ደጋግመን ከሰራን አወቅ ነው።
መጡ ያው ቁጭ ያለ ነው የሚመስለን በኋላ ስንጠይቅ አንቸገር። 11ኛውንም በቀላሉ ትመልሱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምንም አያጠያይቅም። ይሄ ነው ስለው የነበረው ስለሆነ so its rulership exercise both religious and political power ነው የነበረው። question number 12 which of the following is true about the medieval Ethiopian Christian Empire? A. Both the church and the state made no efforts to integrate the conquered population. B. Resistance to its rulers was limited only to the Emirate of Harar. C. The church's attempt to Christianize the conquered population was completely failure. D. It maintained control over conquered territory primarily through force. Which of the following is true about the medieval Ethiopia Christian Church? A. Both the church and the state made no efforts to integrate the conquered population. አንዳንዴ ለማይሆን ነገር ጊዜ ማባከን አይጠበቅብንም። ይህንን እንተዋል። B. Resistance to its ruler was limited only to the Emirate of Harar. Immense hidden already. C. The church's attempt to Christianize the conquered population was complete failure. It maintained control over the conquered territory primarily through force. በጣም ግልጽ የሆነ ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ? አጭሩ ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ነው አብዛኛው። it maintained control over conquered territory primarily through force ነው በዛ ፔሪድ ላይ which is ፔሪዱ ያው ሜዲቫል ነው እያወራን ያለነው። Question number 13. Which of the following is correct about the respective roles of the routes through which Islam was introduced in Ethiopia? Which of the following is correct about the respective roles of the routes through which Islam was introduced in Ethiopia? Is the Dahlak Islands were the major point of entry to central Ethiopia? B. The port of Zaila was the most important for entry into the interior. C. Dahlak was both a standing point and the oldest Muslim state in the Ethiopian region. D. The port of Zaila was used by Islamic warrior committed to jihad. ስለዚህ ሁልጊዜ በየክላስ ፈተናው የሚጠየቀን ሞዴል ፈተና ላይ አይቀርም፣ ማንም አትችሉትም። ስለዚህ እነሱም አውጥተዋል። Which of the following is correct about the respect of the roles of routes through which Islam was introduced into Ethiopia? So your answer is A, B, C, D. ምንም ይችናት ብዙ ጊዜ በክላስም በየጊዜው ትወጣለች። The port of Zaila was the most important for entry into the interior. ወደ መሀል ኢትዮጵያ ዘልቆ የገባው እስልምና ስሩ ዛይላ ፖርት ነው። መሀል ወሎ፣ አርሲ፣ ሸዋ፣ ሐረር፣ ባሌ፣ ሀዲያ በሙሉ በዚህ የገባው ነው እንጂ በኖርዘርንማ የነብዩ ቤተሰቦችና መጀመሪያ እስልምና ተቀባዮች መጡ አላስፋፉም። አሳይሎም ለጥገኛ ሆነው ቆዩ። የሄዱት ሄዱ፣ ያቀሩት ደግሞ እዛው ውቅሩ አካባቢ እስካሁን እንትናቸዋል ሮል የላቸውም። በዚህ ነው እስልምና የገባው ፒስፉሊ ስሩ ትሬድ ሪሌሽን ነው እንደ ክርስትና ሁሉ። Question number 14. What was the importance of controlling trade routes in the Ethiopian region and the Horn? ይቺ ትሬድ እንትን ነገር ብዙ ጊዜ ወሳኝ ስለነበረችን እነሱም ደጋግሞ ያመጡባታል። A. In order to get economic benefits. B. To recruit soldiers from military power. C. In order to expand the region. D. To control fertile lands of the region. What was the importance of controlling trade routes in the Ethiopian region and the whole? A. In order to gain economic benefits. B. To create soldiers from military power. C. In order to expand the region. D. To control fertile lands of the region. So what was? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላይ ጊዜ አንሰጥም። መቼም ይሄ ነው ዋናው ያፈጠጠ ትክክለኛው ካሉት ውስጥ የተሻለ ቤስት የሆነው አማራጭ። Question number 15. What factor led to the emergence of the Muslim states in the Horn of Africa?
Yeah, what factors lead to the emergence of the Muslim states in the Horn of Africa? A. The introduction of Islam to the highlands of Ethiopia. B. The emergence of Zaila as a primary port. C. The emergence of Adolis as an important trading center. D. The Arab destruction of Adolis and control of the Red Sea. What factor led to the emergence of the Muslim states in the Horn of Africa? A. The introduction of Islam to the highlands of Ethiopia. B. The emergence of Zaila as a primary port. C. The emergence of Adolis as an important trading center. D. The Arab destruction of Adolis and control of the Red Sea. Done. What was? ይህችም ቀለል ያለች ጥያቄ ነው። ያው ነው ራሱን እኮ ነው መልሰው ደጋግሞ ያጠያየቅ ዋይ ነው እንጂ አንድ ጥያቄ ሁልጊዜ ይመጣል ቀባጭ። ስለዚህ ደጋግመን አየነው። ያው ይሄ ነው የሚሆነው። ዛይላ ከዛይላ አይወጡም። question so ይቅርታ እንደው ማይነስ ወረን ተሳቢ ሳላረግ ነው እየሰራው ያለው። so b ነው መልሳችን። the emergence Zaila as a primary port which is a factor lead to the emergence of the Muslim states in the Horn of Africa ነው ዋናው እሱ ነው። question number 16 which of the following was the characteristic features of the Muslim states of medieval Ethiopia? A. Their ruling class were immigrants from Arabia. Is that B. Their populations were made of Muslims and Christians. C. Her rulers exercised limited power and authority. Is that true? D. Their economies mainly depend on trade. So what will be your answer? Question 16. Which of the following was the characteristic features of the Muslim state and its medieval Ethiopia? እዚህ በንግድ መስመር ላይ ነው የተመሰረቱት። በዚህ ነው ካል አግሪካልቸር እንዳለ ሆኖ ግን ቤዚክ ደግሞ እንትናቸው ትሬድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ የኛ መልስ ትሬድ ነው የሚሆነው። ዲ their economies mainly depend on trade የሚለው ያግባባናል። the ruling class or immigrant አይደለም። the population were made up of Muslim and Christian ሙስሊም ሱልጣኔቶች ቢሩሊ ሙስሊም ናቸው። ኮርስ ትንሽ ግን ሙስሊም ናቸው። ቢሩሊ ሄሩለር ሊሚትድ የሚሆን ዋናው ነው እንግዲህ ከተሰጠን ውስጥ ቤስድ የሆነው ዲ ነው። question number 17 what was the feature shared in common by the Muslim sultanates of the Ethiopia region in the medieval period? What was the feature shared in common by the Muslim sultanates of the Ethiopian region in the medieval period? Yeah, common issue. A. Rulers exercised both religious, political and Jewish authority. B. Muslim and Christian populations were fairly equal size. C. They were allocated in the northwestern lowlands of Ethiopia. D. Their population predominantly depend on agriculture. What things they commonly share? ቀላል ስለሆነ መቼም ኢርሊ ሙስሊም ኦር ክርስቲያን ስቴት ምን አይነት አስተዳደር እንደነበራቸው እናውቃለን። so your answer is A. Rulers exercised both political and religious authority ነው። Muslim and Christian population were fairly equal. They were allocated in northwestern lowlands of Ethiopia. They were allocated in the northwestern more southeasterly easterly ነው። Their population predominantly in agriculture, pastoral ናቸው፣ trader ናቸው። question number 18 in which of the following helped the rise of early Islamic state in the Horn of Africa emerged? ይህችም የክላስ ፈተና ነች። in which of the following helped the rise of earliest Islamic state in the Horn of Africa emerged? ግራ የተጋቡ ጥያቄ ይመስላል። ግን ዋይ ምንም ኢርለስት ስቴት ነው እየጠየቀን ያለ በአፍሪካ ቀንድ ባሌ ናት፣ ደራ ናት፣ ሀዲያ ናት፣ ሸዋ ናት። ስለዚህ ዲ ሸዋ ነው። በክላስም መቼም መምህራኖቻችን ሳይጠይቋት አያልፉም። ኢርለስት የሚባለው 10th century ሱልጣን ያምስል the oldest Muslim state in the Ethiopian region was ያውን ራሱን አመጣው
the oldest the earliest ከተባለ መቼም ፈልገን ሸዋን ነው የምንለው ካለች እንግዲህ the oldest Muslim state in the Ethiopia region was the Sultanate of Ifat, B the Sultanate of Hadiya, D the Sultanate of Shawa, C the Sultanate of Shwa, D the Sultanate of Dawaro. The oldest earliest ካለን ሸዋ ነው። Question number 20. Which of the following true about the medieval Islamic sultanates of Shawa? ሸዋን እንዴት እንደሚወዳት መምህራኖች በክላስ ይወዷታል። እንግዲህ ሸዋ በተለያየ ዘመን የመጣው ነው ስለ ሸዋ ሱልጣን። Which of the following is true about the medieval Islamic sultanate of Shawa? A. It was the earliest Muslim state to emerge in Ethiopia. B. It was the earliest Muslim state annexed by Amazon. C. Its ruling class traced its descent from Persian Mecca. D. It had good trade and marriage relation with the Sultan of Damu. ምንም ሌላ እንለው earliest የሚለውን በሌላ ጠይቃ መጡ። It was the earliest Muslim state to emerge in Ethiopia ነው መልሳችን ማለት ነው። Question number 21. Which of the following was the most powerful ጠንካራ A. ዳውሮ ሙስሊም ሱልጣኔት ላይ ነው ማለት ነው። ሙሉ ቶፒኩ ይካካል። A. ዳውሮ B. ወላስማ C. አረባባኒ D. ኢፋት the most powerful የነበረው ዳውሮ ነው ወላስማ ነው አረባባኒ? ትንሽ እዚህ ጋር ያው ውዝግብ ያደርጋል ሁለቱ ማለት ነው። ዲና ኤና ቢና ዲ ኤኒዌይ ኢፋት ነው የሚለው the strongest Muslim sultanate። በኋላ የኢፋት ግማሹ ወደ አዳል ሀረር ሂዶ ነው እንግዲህ ለ14 ዓመት under the leadership of ግራኝ አህመድ ሀያል ሆኖ የቆየው ማለት ነው። ለዚህ ኢፋት ነው ግን ወላስማም ደግሞ የኢፋት ስርወ መንግስት ነው። Question number 22. What caused the internal division within the Sultanate of Ifat in the second half of the 14th century? A. Difference on the legitimacy of establishing an alliance in the non-Muslim Damot state against the Christian kingdom. D. Difference of opinion on what kingdom of strategy to adopt toward the Christian kingdom. B. The issue of accepting or rejecting the help of the rulers of Yemen to fight against the Christian kingdom. D. On the issue of relocating the political center of Ifat from the Ifat lowland to the deserts of Ausa ይለናል። ትንሽ እንግዲህ ረዘም ያሉ ሴንቴንሶች ናቸው። ቀላል ጥያቄ ነው። So A. Difference on the legitimacy of establishing an alliance in the non-Muslim Damot differenceአቸው አለ። Difference of opinion on what kingdom of strategy to adopt towards the Christian kingdom. Okay, see the issue of accepting or rejecting the rulers of Yemen to fight on the issue of the relocating the political centers Ifat from the Ifat lowland to the desert of Hausa. On the issue of relocating the political center ይህም አይደለም ኦፍኮርስ ቢና ዲ ነው በጣም ለመለየት የሚከብዱን እንዋይ ግን ከዚያ ይሄ ነው ዋናው ሜጀር ዲፈረንሳቸው እንደው እንድትመረምሩት ነው ያዘያረኩት እንጂ ዲፈረንስ ኦን ኦፒኒየን ኦን what kind of strategy to adopt toward the Christian kingdom. ሸዋ ኢፋት ሱልጣኔት እንግዲህ ሸዋ አካባቢ ነው የነበረ ሸዋንም ራሱ ይዛ ፈንቅላ ስትሮንግስት ያልናትም ለዚያ ነው ስትገዛ ነበር። በኋላ እና እንደ ጽዮን ጠንካራ ክንዳቸውን ሲያሳርፉበት ግማሹ በዚያው የክርስቲያን ገባር ሆነ የሚቀመጥ ብሎ ሪፊውዝ አደረገ። ግማሹ ማይግሬት ያደረገ ወደ ሀረር። በዚህ ላይ ዲቪዥን ተፈጥሯል። እዚህ ሀረር ሄዶ አዳል የመሰረተ አለ።
ከዛው ሸዋ ሆኖ ደግሞ ለክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ግብር ገባሪ ይሆናል እና እዚህ ላይ ዲቪዥን ተፈጥሯል። ይሄ እዚህ ያለ ይፋት እዚህ ማለት እሱ ነው ትልቁ ተዋርድ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም የነበረው ነው። Question number 23. Which of the following factors intensified conflict between the Christian kingdom and the Sultanate fought in the 15th and early 16th century? ብዙ ጥያቄ አይተናል እንደዛ አይነት ማለት ነው። A. The pressure created by the immigrations of lowland pastoralists. B. The establishment of the Turks along the Red Sea coast. C. The introduction of new weapons like muskets. D. The shift of the Christian political center to Shawa. ምንድን ነው? Factor intensified conflict between the Christian kingdom and the Sultanate feudal in the 15th and early 16th century. ምን ይሆን? እንግዲህ ምንድነው እያለን ያለ which of the following factor intensified ነው ያለን አባባሰው አጠናከረው ግጭቱን። ስለዚህ ምንም the pressure created by the immigration of lowland pastoral ይሄ ነው really the establishment of the Turkish along the Red Sea coast, the introduction of new weapons like muskets, the shift of the Christian political center to Shawa የለውጥ ላይ ይሆናል። ስለዚህ ዋናው ይሄ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለራሳቸው ጥቅም ሲባል ኢንዳይሬክትሊ እየጠየቀን ያለ ፖርቹጊዝ እና ኦቶማን ቱርክ ኢንተርቬንሽን that began to international dimension of the war ነው የሆነው። ስለዚህ ሬድ ሲን አካባቢ ሪቫላሪ ነበር። ኦቶማን ቱርክ በዛ እንጃባ መያዝ ትፈልጋለች። ለዛም በእኛ ጣልቃ ገብታ ላውላንዶን መርዳት ጀመረች ማለት ነው። ስትሮንግ ዘን ግጭቱ ተባባሰ። ፖርቹጊዝ ደግሞ ከዛ መጣች እያለ ይሄ ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌሎቹ በዚህ ጥላ ስር ያሉ ናቸው። Question number 24 ድረስ which of the following is correct about the conflict between the Christian kingdom and the Sultanate fought in the early 6th century? Correct ነው የሚለው ጊዜ A. Imam Ahmad ibn Ibrahim unified the warring Muslim groups by instilling the spirit of jihad against Christian. በዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ አይተናል። B. The Christian kingdom initiated the conflict in the 15th century to crush the growing power of Ada. C. Both the Christian state and the other were encouraged to fight by outsiders. D. Sultan Muhammad started the conflict in the 1460s after refusal to pay annual tribute. Question number 24. What will be? ይህን የሚመስል ራሱ ጥያቄ ተነበየ ሰው ምንም ቀላሉ ነው የምንመልሰው። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ኢማም አህመድ is able to unify the warring Muslim groups like እንደ ጂሃድ የመሰለ ያስተሳስረው ፖለቲካል ጎል ቢኖረውም ላውላንድ ሙስሊሙ ተጨቁኗል፣ ሁልጊዜ ገባሪ መሆን የለበትም፣ እኛም ማሸነፈን የበላይ ይሆናለን፣ ወደ ደጋው ወደ ለሙ ምድርም እንኖራለን የሚል መንፈስና ስሜት ፈጥሯን ካሉት ውስጥ እሱ ነው። 25. What was the fundamental source of conflict between the Christian Highland Kingdom and the Adal Sultanate? እሱ ደግሞ እዚህ ላይ በየዓመቱ እንግዲህ ይዋጣል ማለት ነው። ኮዙ በጣም ይጠይቃል። What was the fundamental source of conflict between the Christian Highland Kingdom and the Adal Sultanate? Is the ideological difference between military Islam and the evangelized Christianity? These are deep resentments of the Christian kingdom that emanated from a fling of encirclement by the Adal. See the economic rivalry between the ruling elites of the two states for control over tax and tribute. ጥያቄ ሚኒስትር ደርጓን ያስጽፈው ማለት ነው። እስኪ እንደዚህ እንሞክረዋለን። Question number 25. What was the fundamental source of conflict between the Christian Highland Kingdom and the Adal Sultanate? Is the ideological difference between militant Islam and the evangelizing Christian? Is that?
see the deep resentments of the Christian kingdom that emanated from a feeling of encircled by the other. The economic rivalry between the ruling elites of the two states for control over tax interpret. Wow! So የኛ መልሳችን ይሄንን ትልቁ ኢኮኖሚክ ሪቫላሪ ነው። ፖለቲካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ሪቫላሪ ነው ከሪሊጂየስ ይልቅ to be dominant, not to be tribute ገባሪ አስገባሪ ለመሆን ነው። እንግዲህ ደረደረልን Constantine which of the following is the major cause for the conflict between the Christian Highland Kingdom and the other Sultanate? እንግዲህ በተለያየ ዘመን የተጠራቀመ ነው። is the destruction of Muslim states led by the Sultanate of Ifat. B the spread of Christianity in the Muslim lowland area. See the growing economic decline of the Christian kingdom. Is the refusal of the Muslims to be tributary to the Christians. Which of the following is the major cause for the conflict between the Christian kingdom and the Sultanate of Ifat? Is the destruction of Muslim states to the Sultanate of Ifat. Lead to the emergence of the Sultanate of Ifat. B the spread of Christianity in the Muslim lowland areas. The growing economic decline of the Christian kingdom. The refusal of the Muslims to be tributary to the Christians. Which of the following is the major cause for the conflict between Christian kingdom and Sultanate father? Sultanate father. The destruction of Muslim states led by the destruction of the Muslim sultanates led by the Sultanate of Ifat. Ifaትን አስቆጣት ማለት ነው። ኢፋትም የቆየ ነው። The refusal of the Muslims to be tributary of the Christian ይህን ሪፊውዝ አድርገው ቆይተዋል። ግን ሞር ከሁለቱ ትንሽ መመርመር ብትልመት ሁለቱ በጣም ተቀራራቢ ነው። The destruction of the Muslim states led by the Sultanate of Ifat. led by አዳል ቢለን አይሻልም? ኢፋት ቆየች ሸዋ አካባቢ ነበር። ግን ወደ አዳል ሄዱ። ፋሚሊያቸው ተመሳሳይ ሁለት ነው። The refusal of the Muslims to be tributary of the Christian. ኧረ እስኪ መርምሩት ማን እንደሚለው ራሱ the refusal of the Muslims to be tributary of the Christian ይህን አንዱ ነው። እየሄዱ ሲያጠቋቸው ቆይተዋል። ሜጀር ኮዝ እየሄዱ ሞር ደግሞ ጠቅለል ያደርግልናል። ይሄ ይሸክፈዋል። ሪፊውዝም አድርገዋል። ግን ደግሞ ማትከፍል እያለ ጥቃቱ እንደመነሻ ነው። እሱን ያግባባል። Question 27. What was the root causes of the conflict between the Christian kingdom and the Muslim Sultanate from 1270 to 1520? ባለፈው እስከ 1527 ነበር። እንግዲህ እየተደጋገመ ስለሆነ ፈጠን እንሞክራለን። What was the root cause of the conflict between the Christian kingdom and the Muslim Sultanate from 1270 to 1520? Is the imposition of huge taxes on Muslim merchants by the Christian kingdom. The monopolization of the import-export trades by the Christian state. The inability of the Christian merchants to pass through Muslim territories to the coast. The attempt of the Christian kingdom to control Muslim territories along the trade route. ለዚህ መልሳችን ማነው ማለት ነው? 27ኛው ቀላሉ ይሄ ነው። በቃ ገላጭ የሆነ ስሜት የሚሰጥ የሆነ ይሄ ነው። The attempt of the Christian kingdom to control the Muslim territories along ከ26ኛው ጋር ተቀራራቢ ፍንጭ ሰጠን።
ስለዚህ እስከዚህ የነበረው ኮንፍሊክታቸው ይሄ ነው። ምን ማለት ነው? ዛቲም ቱ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ሀቃዲን ሰዓዳዲን ኢማም ማህፉዝ አህመድ ቤት ላይ ስንቱን ሲገደሉ ብዙ ኮንፍሊክት አሳልፈዋል። question number 28 what was the cause of the conflict between the Christian Highland Kingdom? ሙሉ ኮዝ ነው። what was the cause of the conflict between the Christian Highland Kingdom and the Muslim Sultanate in the medieval period? A. The need to control the salt producing regions of Afar. B. The desire to control the lucrative trade routes. C. The determination by both parties to spread their regions. D. The desire of the ruling classes to collect war booty ይላል። ይሄም ወዲያው ነው የምትመልሱት። አንሹር ጭም ዘይላ መጣ ሰነት ኮዟ ዘይላ እንደውም አሁን አንቺን እንጣሽ አንቺ ነው ብዙ መስዋዕት ሲከፈል ይኖረው አንዱ እርስ በርሳችን question number 29 the rulers of Adal who was defeated and killed by emperor ዘርዓ ያዕቆብ አቤት ስለነበረው የመጣ ነው ሲገዳደል ዘርዓ ያዕቆብ ቀደም ብሎ የልብነ ድንግል አባት ነው። አህመድ ኢብን ኢብራሂም አሁን ከልብነ ድንግል ሰዓዳዲን ቆየት ያለ ነው ወንድ ከደም አህመድ በተለይ ሀቃዲን ሰከንድ አህመድ ኢብን ኢብራሂም B. ሰዓዳዲን C. አህመድ በተለይ D. ሀቃዲን ሰከንድ ይላል። አህመድ በተለይ ነው ቁጥሩና ዘመኑ ማየት ነው ይመጣሉ። ባይዘው እንደዚህ አይነት ነገሮች አልፈለፍ ብለው አልፎ who was the rulers of Ethiopia who sent a diplomatic mission to Portugal in 1509 1512 ይመስለኝ ነበር። anyway ፔሪዮድ ተቀራራቢ ነው። A. Emperor ይስሐቅ B. Emperor ሱስኒዮስ C. Emperor ዘርዓ ያዕቆብ D. Queen ኢሌኒ ነች እባካችሁ ያለች ቀደም ብላ እርዳታ የጠየቀች ባሏ ዘርዓ ያዕቆብ ሞተ ልጇ ልብነ ድንግልን አንግሳ እርዱኝ ስትል ነበር። question number 31 who was Queen ኢሌኒ's messenger? አቤት የወሰረ ደግሞ አመጡት። who was Queen ኢሌኒ's messenger? በአንድ አመት አይደለም በተለያየ who was Queen ኢሌኒ's messenger to the Portuguese courts in early 6th century? A. Pedro de Cavilhao D. John Bermudez C. H.A.G. Mbacom D. Matthew ዘአርመኒያን ስለዚህ ማቴዎ ነው ማቴዎስ እንለዋለን። ማቴዎ ዘአርመኒያን ተወላጅ ነው የነበረ። ጆን በርሙደስ ደግሞ ማለት ነው። question number 32 a leader and military generals of Adal whose attacks severely threatened the Christian kingdom towards the end of the 15th century. end of 15th century ማለት ያው ወደ 1480 ማለት 1480ዎቹ ገደማ 19ዎቹ ገደማ 1470ዎቹ ያን ኢንድ ልንለው እንችላለን። ወደዚያ ዘመን ያለው ማሰብ ነው። ኢማም ሳብራዲን ዲ ዋዚር ኢብን ሙጃሂድ ሲ ኢማም ማህፉዝ ዲ ገራድ አቡን question ወደዚህ ገደማ ማን ነው እየጠነከረ የመጣው? ዋዚር ኢብን ሙጃሂድ አሁን ገራዳው ኢማም ሳብራዲን ኢማም ማህፉዝ the end of the 15th century ማህፉዝ ከማለት ደግሞ የአህመድ ግራኛ መሽረት ድሎምበራ አባት ነው። ከነዘረ ያዕቆብ ጋር ነው። ኦኬ ልብነ ድንግል ስልጣን ላይ ወጡ በ1508 ነው። ከዚያ በፊት ቀደም ብሎ ኤግዛክትሊ ኢማም ማህፉዝ ነው። ኢማም ማህፉዝ ከልብነ ድንግል ከዘርዓ ያዕቆብ ጋር
ነው እዚህ ላይ ማን ነው አህመድ በድላይ አህመድ በድላይ አህመድ በድላይ ማነው የሚቀድመው ከአህመድ በድላይ ከዚያ ኢማም ማህፉዝ anyway ቸከርኩት ቲቸሮች ሁልጊዜ ፐርፌክት አይደለም እናንተም ደግሞ question 33 who was the leaders of the Sultanate of Adal immediately before Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi አህመድ በድላይ ነው ኢማም ማህፉዝ ኑር ኢብን ሙጃሂድ ብቻም ይሄ ከገላውዲዮስ ከአህመድ ግራኝ በኋላ የመጣ ነው አንዳንዴ ዋዚር ኢብን ሙጃሂድ ይሉታል ይህንን ይሉታል ስለዚህ ከሁለቱ ነው ከአህመድ በድላይና ከማህፉዝ ኢማም ማህፉዝ who was the leaders of the Sultanate of Adal immediately before Imam Ahmad ይሄ ነው ራሱ በቃ ማህፉዝ ነው question 34 the emir of Adal who was defeated and killed by Emperor Leopold A ማህፉዝ B ኢማም መሐመድ C አህመድ በድላይ D ሐቀዲ ይለናል ይሄ ነው ኢማም ማህፉዝ ሞት ነው አትድሩም በራን የሚያበሳጭ አህመድ ግራኝን የሚያስነሳ ስለለዛሬው በዚህ በቃናን ቻው ልጆች ለጓደኞቻችሁ አጋሩ ሰብስክራይብ አድርጉ አዳዲሶች እንዲደርሷችሁ ተከታታይ ነው ሌላ ነገር የለውም እንግዲህ የዛሬው በዚህ በቃናን ቀጣይ ከ35 እስከ 64 ያሉትን በሌላ ጊዜ እናያለን ቻው መልካም በየላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ አንብቡ በርቱ ሂስትሪ ይሰራል አትፍሩት በርቱ ወንድሞች ጓደኞች እህቶች